हाँ ना ना बेसी कथा कहबुनी भारी गर्व है तुमर बहुत बड़ यूट्यूबर है गर्व है पड़ला केतिर देखा का परी फुलुचे ईश्वराय नमः शनि महाग्रहाय नमः अनेसागे तो एपटे मौसी आम लगी जाइए देखिए सुपारी काटियार माने मो माँ समस्त गोटे गोटे ड्यूटी दे देती कहीं बसी ना समस्त लगे कम तो फाइनाली आम घर को प्रशांत भाई आ केटी बाजा आसी ना ओ लाली पानी लाली पानी कहीं लाली पानी तो जहाँ भाव से नुआ क्वालिटी रुआबजा आपन केमती लगे आसले तो बाट ओहो से खाली मो मुह देखी आइल ना कौन ना कथा रखी आइल बसी ओड़ बसी ओड़ तो चलतु आपन मु देखा जन को आप देखिए हसे काठी आईजे देखो आम मामा देख पूरा बाल्टी गगरा सब उड़े आज आई इलो बाप ये किसला मामा फूल टाकी दे राति बेलिया सकाल जो फूल फुटे भाभी राति बेला के देखु प्रथम हाँ बाप सीमा दे सीमा तो बाल्टी गगरा खाइल ना ता दीदरा फूल अच्छी एलो बाप लालिया धड़ा मैचिंग करके आई रे आउ गोटे कान टांगिलुनी फूल है दांतरा जो सफा होता भल लगे एक्चुअली मामा आम रोषणा प्रस्तुत करुच्ची चाहा गैस ना बोली चूल कर तो एबे बसी पुणी चुली रे हेलो चलना करी समस्त तू खाईदेबुनि एकला मामा जानु ना तोर विश्वास नहीं परा खाईदेबु पुणी हाँ खाई पी दो किछि किछि तोर विश्वास नहीं किने थिना एठी मोर पाई सिरोटा गुड़ सिरोटा खाच रखु मोटा हो तो देखिबारते उठना समस्त लागी जाइछन्ती पान बनेबार काकी काकी को दायित्व पान मुड़िए ए भगवान माने जने पत्र काटिबो जने ता झिवर गुआ भर्ती करियो आ जने मसला भर्ती करियो काकी ताको लास्ट पान मुड़िए माल तार तो पान ता सुपारी काटे दायित्व एठी रखा चली पान सब तो भजन हम तो से समस्त आसी पहुँची गले तो देखी पारे पूजा आरंभ हो सारी बाबा आम बस पूजा फल काटिया लगी जाए तो काकींकर आज दिनटा ही खराब तो देखिए काकी गोड़ फुली गला एक्चुअली काकी से पड़गले पड़ा पर माड़ फुलीला ना काकी गोड़ा किस लगुच बिना ना किस काकी बिंदु छाड़ू था घोषण बेसी घोषण बेसी घोषण बेसी घोषण टे रही बेसी घोषण देखी टे कम करे ना धीरे धीरे तरतर होपटे देखी पारे तो उछा लगी जाइए पूरी बेलिया कका तुमको दे बोलते वाओ क्या अति सुंदर कका से बेली ना गोटे इंडिया गोटे पाकिस्तान तो माई मैम रोशनी बेलुं पूरी केटी भाज शिखुं ना ना जगह नहीं पा बस सब कवर कर दादा साई देखो ना पूरा गोल गोल ओ माई बाहर आस ना नहीं केटी भाज बाहर आस बाहर आस तो आम केटी भाज गले बेलिया हाँ प्रथमटा केटी भाज बाकी गला
कैटी भाउजों स्टार्ट है इंजिन हाँ रेडी बस ये जो से पेश तो से बेला पटा भी हली हुची भाई रॉकेट ओ एयरपोर्ट रे पूरी छुणा चली आमर रंजन हेल्पर अच्छी जास्ती पूरी सरी आनी दब ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରସାଦ ଏତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ କିଶାଲ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ସାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦିଅନି ଏଟା କଣ ଏଲୋ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉଠ ଦେଖ ତା ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ ଗୁଡ ଘଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୁଡ ଘଷ घसरे गुड़ा घस घस हेलो बाबा मालिश हैगला गुड़ा घस हाँ कौन कह आपण आज आपको केमती लगुच आसिक आई एम बहुत हैप्पी हापी आउ किस आउ सिपी आउ स्प्राइट थम्स अप मते बहुत खुशी लागुଛି ସରଜାଇ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ରହିତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଘର କାମ ଏତେ ଅଛି ଯେ ରହିହବନି वालो कुहनी आम एत गुड़ा घर अच्छी रही पार तुम घर काम काली थाऊ काली कर घर काम है आज कहीं जापर सब रथर पड़े सही भूली जाइए तुम चलो चलो खाईद आस चलो बसी आस तुम बस खाओनी के उपास रुह कहीं खाइबनी कहीं सब खाओनी से रुह कहीं खाइबनी आज कहीं खाइबनी किए डाकिला ना खाई दिया तुमको सैड बस हाँ ना बेसी कथा कहबुनि खाईदेवी देखी दिहबनी जानो हाँ से बड़ बेसी कथा भागवत पाठ पढ़ किए गुड नाइट से बड़ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଉଜ ବେଲୁଛନ୍ତି ଏଠି ନୁଚି ନୁଚି ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବେଲୁଛନ୍ତି ତମର ରୋଷେଇ ଘର ନୁଚିକି ଖାଉଥିଲ ହଁ ସଫା କରୁଥିଲ ଆଉ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛ ଏ ଶିଖ ପୁରୀ ବେଲା ଶିଖ ଆପଣ ଶିଖିଦିଅ ଦେଇକି ଏଇଠି ଛକର ଦୋକାନ ୟାର ଏତେ ନା ଏତେ କମ୍ ରଖୁନ
ଦେଖ ଦେଖ ଯେତିକି ପୁରୀ ବେଲିଛି ଫୁଲିଛି କେଟି ଯେତିକି ବେଲିଛି ତମ ଗୋଟା ପାମ୍ପୁଡି ହେଇଯାଉଛି। ବେଦୀର କଥା ଦେଇଛି। ହଉ 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 ଦେଖିଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉ ଦେଖିଆ ହଉ ସେଇଟା ତମ ନା ନା ତିନିଟା ତମେ ଭାଇ ତିନିଟା ନବ ପକେଇବ କାହା ପୁରୀ ଫୁଲୁଛି କହିବ। ହଉ ଦିଅ ଗୋଟେ ଦିଅ ହଉ ଦେଖାଯିବ। ହଉ ତମର ଗୋଟେ ନଉନ ଭାଉଜ। ଏ ଭାଇ ନିଅ ଏଇ ତମେ ନିଅ 3 ଜଣଙ୍କର ପୁରୀ ପକେଇବ। ନା 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 ତମେ 3ଟା ପକେଇବ ତମେ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ପକାଅ 2ଟା ଏଇ ପୁରୀ ନିଅ ଦିଅ ଭାଇକି ଦିଅ 2ଟା ଭାଇ ନେଇ ପକେଇବ। ସେ ଏଇଟା କାହାର ହେଲ ହଉ ଏଇଟା କେଟିର ଡାଣ ହାତଟା କେଟିର ଦେଖିଆ এইটা পড়লা কেটির দেখে কাহা পুরি ফুলুছে তুমি ফুলে আইলনি কাই তুমি কেটি আনিগলে মা কেটি বাজা ভালো করছন। তুমি একেলা খাই দল ডাকিলনি একেলা খাই দল ডাকিলনি তুমি উপাস খাওয়া তোমার কুহনি জানল না বহুত কହୁଛ খাই ଦେଇକି ডাকিଲ না তুমি ଗୋଟେ ଥର କେଉଁ ଜଣ ଥରେ ଡାକିଲ ନା ଖାଇ ଦେଇକି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଛି ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଥାଉ ଖାଇଦିଅ ନା ନା ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା କରିଦେଇ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ଏଇଟା ତମ ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ତମେ ଏମିତି କେବଳ କରିବ ଥରେ ଡାକିଲନି ଆମକୁ ଭାରି ଗର୍ବ ହେଲାଣି ତମର ବହୁତ ବଡ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗର୍ବ ହେଲାଣି ହଁ ହଁ ଏଇଟା କେତେ କଥା କହିବ ମାନେ ମୁଁ ଆଣି ଦଉଥିଲି ଥରେ ଥରେ ଡାକିଲେନି କି ଆସ ଥରେ ଯାଇ ଖାଇବା ଆଉ ଆଉ କୁହନି हाँ हाँ तो भजन सरीगला हनुमान कृपा परशुरामस्य महालक्ष्मी चतुर्धरा धर्म कीर्तिमाय श्रिया सते लक्ष्मी सहस्रावरातोपासनीश्वर महाग्रो भक्तिरम सुरेशरम शनीश्वर महाग्रो राघुमाग्रो भक्तरमनिष्ठ फल प्राप्तिरस्तु देवता ब्राह्मण प्राप्तिरस्तु स्वयंवासी सुखिनो शनीश्वराय नमः राहु महाग्राय नमः केतो महाग्राय नमः तमे ब्राह्मण ब्राह्मणाय नमः ईश्वराय नमः शनि महाग्राय नमः अनेसारी पंचो देवताभ्यो नमः एटा कहि पालेनी अनेसारी पंचो देवताभ्यो नमः दक्षिणा दियो तो प्रशांत भाई केटी भाजी पलैबे पलैब ना भाज रोन रात खाई पी जी आउे आउे खाइब काल चिकेन टा खाइब गोटे कथा मटन खाइब
501 ଭାଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦଉଛୁ ଏ କେ ଅନଲାଇନ ନ ନା ଅନଲାଇନ ଅଛି ଦେ ଜୁଆର ବାରକୋଡ ରଖିଦିଅ ଦୀପକର ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଚାଲିଛି ଜୁଆର ଫୋନ ପେ ନାକୁ କାଢି ଦେ ଜର ନହେଲେ ପଇସା ନଦେଲେ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବନି ଏପଟୁ ବିନା ପଇସାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏପଟୁ ଜୁଆର ଠାକୁର ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ବର ମାଗିଛି ହଁ ଆମ ଘର ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଳେଇଛନ୍ତି ଆମର ବି ଶନି ହବ ହେ ଭଗବାନ କିସ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ନେବେନି ପାଗଳ ମୁझे ବୁଝିବନି କହୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ନେବେନି ଭୋଗ ନେଇ ଯାଅ ଭୋଗ ଦିଆ ଦିଆ ତାର ନେଇକି ଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ନେଇଗଲେ ପୁଣି ଘର ତ ଖାଇବ ନା ପଳେଇଲ ନା ଟାଟା ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଟା ମାନେ ଅଟକଉ ନାହିଁ ଯା ପଳା ତତିକି ଅଟକିବ ଭାଇନାର କଳଙ୍କଠୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ନା ଆହୁରି କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ବିଦା କରିଦେଲି ଆଉ ଏଇ କାଟି ଭାଉଜ ଏତେ ବଡ ଅପମାନ ଦେଇଯିବନି ଜାଣିଲ ନା ଏଟା ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ ବଡ ଅପମାନ ଦଉନି ଏଟା ଭଲ ଲାଗେନି ରହିଦ କରି ରହିଲନି ଏଟା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇତେ ତମେ ଇଂଲିଶ କୁହନି ଆମେ ଓଡିଆ ପିଲା ଆମର ନା ଇଂଲିଶ କହୁଛ ଆମେ ଯାଉଛେ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟାଟା ବାଏ ହଉ ଯାଅ ହଁ ଟାଟା ତ ଫାଇନାଲି ଆମ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା ତ ଦେଖିପାରୁଛେ ତ ନନା ବି ଆମର ଅଛି ଖାଇ ପିଏ ଏବେ ବାହାରିଲେଣି ଯିବେନି ଘରକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖ ହାଲତ କ'ଣ ତାର ସେ ତ ଥିରିକି ଆସିକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ତ ରାହୁଲ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଏପଟେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଆଉ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାହା ଶୋଇବ ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିତେ ଦେହ ଖରାପ ତ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ବହୁତ ଘଟିଛି ଆହୁରି ସେ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଏ ଟାଇମ୍ର କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଜ୍ୱର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରିଲିଣି ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଦିଆ ନିଆ କରୁଥିଲି ତାପରେ ଜ୍ୱର ଆସିବା କଥା ମୁଁ ଆସିକି ଶୋଇଥିଲି ତ ଜଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଉଠିଲି ମୋତେ ଶୀତ ବି ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଜୋର ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିବିନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ କାଲି ଦେଖା ହବ ଆଉ